أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبسن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही यहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तक़ीम कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम स्वादिकीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सियत वजूहुल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सियत वजूहुल्लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरअय्तुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मइय रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन कुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यहतीकुम बिमाइन मईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत के दौरान अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। जो शख्स सूरह मलक की रात को रोज़ाना तिलावत करता है तो वो जन्नत में जाता है। लिहाजा हमें हर हालत में रात को इस सूरह की लाज़मी तिलावत करनी चाहिए सोने से पहले। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे, आमीन।